দিস ইজ মঞ্জুশ্রী, ব্যাক অফ দ্য ক্যামেরা। শরীর ভীষণ খারাপ, তাই আসতে পারলাম না ক্যামেরার সামনে। ব্যাক অফ দ্য ক্যামেরাই দেখাচ্ছি। ভেরি ডিমান্ডিং, অল্প অল্প শীত পড়েছে, সেই জন্য হালকা হালকা শীতের জন্য আর দেরি না করে চটপট নিয়ে নাও আজরাকের এই ভীষণ পিওর কটনের এই সিঙ্গেল স্লিভলেস এই জ্যাকেটগুলো। ভীষণ ভীষণ ভালো, পিওর কটন। প্রাইস ইজ জাস্ট ₹500 প্লাস শিপিং। পারচেজিং টু ইউ উইল গেট ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন ইন্ডিয়া। To the next one, just see, wow, very beautiful, ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে। দেখে নাও, ভীষণ ভালো একটা জহর কোট স্টাইল আছে, আর সামনে কিন্তু এরকম পকেট আছে, দেখে নাও এই সামনে পকেট রয়েছে, ভীষণ সুন্দর। প্রাইস ইজ জাস্ট ₹500 প্লাস শিপিং। তুমি যদি দুটো নাও তাহলে অবশ্যই ফ্রি শিপিংয়ে পেয়ে যাবে টু অফ এনি প্রোডাক্টস অফ সোনাটাস কালেকশন, ঠিক আছে? আর একটা জাস্ট কি সুন্দর যে এটা দেখতে, অপূর্ব দেখতে, মানে এত সুন্দর। আমি বলি না, সোনাটাস কালেকশন মানেই বাজেট ফ্রেন্ডলি প্রাইসে পেয়ে যাবে আপনাদের মনের মতন জিনিস। प्योर कॉटनটা प्योर कॉटन अजरक प्रिंट के ऊपर है ये जैकेट। बहुत ही सुंदर स्लीवलेस है, और इसकी जैकेट की वो लेंथ है, इसकी लेंथ है 28 से 30 तक, ठीक है? तो इफ़ यू लाइक जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट एंड कम टू माई व्हाट्सएप 7003581589। ইজ অ্যানাদার ওয়ান। আমি বলেছি না, অল আর ভেরি বিউটিফুল, মানে কাছে পেলে হাতে আসলে বুঝতে পারবে যে কি সুন্দর। পুরো পিওর কটনের ওপরে এরকম দেখো হাই নেক রয়েছে বা পাঞ্জাবি গলা, ভীষণ সুন্দর। আর তলাটাতে এরকম, এটাও কিন্তু পিওর কটন দেওয়া আছে নিচে। এগুলো সিঙ্গেল ওপরটা পরতে পারবে, সিঙ্গেল মানে ওপরের প্রিন্টটাই দিয়ে পরতে পারবে। ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে। প্রাইস হলো জাস্ট ₹500। এগুলো আজরাক প্রিন্টের কটন জ্যাকেট, হালকা শীতে পরার জন্য। একটা জিন্সের উপরে পরো, স্কার্টের উপরে পরো, স্যুটের উপরে পরো, যার উপরে পরো, ইউ লুক অসাম। ইফ ইউ লাইক জাস্ট টেক এ স্ক্রিনশট এন্ড কাম টু মাই হোয়াটসঅ্যাপ 7003581589। Another one. Oh, just see, very beautiful, stylish and moreover comfortable, very useful ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে। এটা কিন্তু তোমরা বোথ সাইড দিয়েই পরতে পারো, মানে পেছনের এই প্রিন্টটা রয়েছে, এটা কিন্তু প্রিন্ট কাঁথা স্টিচ নয়, পেছনের এটা রয়েছে আর ফ্রন্টে এটা। পেছনে কিন্তু এই উডেন বাটনসগুলো নেই, ঠিক আছে? फ्रंट जस्ट एक जैकेट हिसाब से पढ़ते पारो। बहुत ही सुंदर है। इसकी भी प्राइस है 500 जस्ट रुपीज़। इसकी प्राइस है 550। इफ़ यू लाइक जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर एंड कम टू माई व्हाट्सएप 7003581589 जस्ट ₹550। इज अनदर वन, जस्ट सी द कलर, बेबी पिंक के ऊपर बहुत ही सुंदर। इसका नेक डिज़ाइन भी देख सकते हो। फ्रंट पे 2 पॉकेट भी है, जस्ट लुकिंग ऑसम। प्राइस इज जस्ट ₹500। इफ़ यू लाइक जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट एंड कम टू माई व्हाट्सएप। और इसके अगर आप 2 प्रोडक्ट लोगे तो आपको फ्री शिपिंग हो जाएगा पैन इंडिया। हियर इज अनदर वन, जस्ट सी, ये जो कपड़ा है ना, इसमें देखिए आप, यहाँ पे 3D जो प्रिंट है, बहुत ही सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। जस्ट सी, वेरी स्टाइलिश। इसकी भी प्राइस है 550। इसकी लेंथ है 30 इंच, ठीक है? बहुत सुंदर। 550 है इसकी प्राइस। जस्ट ऑसम, 100% प्योर कॉटन अजरक प्रिंट के ऊपर ये जैकेट, जस्ट ₹550। अदर वन देखो কি অসাধারণ দেখতে, একটু দেখো জাস্ট সি। এটা কিন্তু लॉन्ग मीन्स इसकी लेंथ है 32 से 35 तक, ठीक है? एग्जैक्ट लेंथ अगर आपको जानना है तो मुझे व्हाट्सअप करो 7003581589। जस्ट ऑसम ये जैकेट है। फ्रंट पे 2 पॉकेट भी है। भीषण सुंदर देखते, पुरोटा वेल स्टिच, भीषण भालो स्टिचिंग करा। जस्ट ₹600 है इसकी प्राइस, जस्ट ₹600 है इसकी प्राइस। इफ़ यू लाइक टेक ए स्क्रीनशॉट एंड कम टू माई व्हाट्सएप 7003581589। वन, जस्ट सी, बहुत ही 100% प्योर कॉटन के ऊपर ये काथा स्टिच, भीषण ही सुंदर देखते। जस्ट देखे नाओ, भीषण भालो देखते। हाँ, इसकी प्राइस, ओरिजिनल प्राइस है 650, बट टुडेज ऑफर इज जस्ट ₹550। इफ़ यू लाइक टेक ए स्क्रीनशॉट एंड कम टू माई व्हाट्सएप 7003581589।